Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sejarah perjuangan rakyat Patani bermula dari jatuhnya Patani ke tangan penjajah Siam tahun 1785. Sejak itu tidak pernah pasif dan membeku, tergantung situasi dan kondisi saja. 4 Januari 2004 sebagai babak baru perjuangan rakyat Patani yang tak pernah berlaku sebelumnya ini, sebagai sebuah kemenangan total. Genap 15 tahun perjuangan rakyat Patani, peperangan kali ini membuka lembar sejarah baru bagi sejarah perlawanan rakyat Melayu terhadap Siam penjajah. Peperangan kali ini adalah bagian dari perlawanan yang dilanjutkan terus-menerus dari wirabangsa, ulama pejuang terdahulu. Beratus tahun nenek moyang dan leluhur bangsa kita mempertahankan hak pertuanan dan identiti kita. Dengan ini, BRN telah memikul amanah penderitaan rakyat bangsa Melayu Patani dan menjunjung tinggi nilai agama, bangsa dan tanah air. 15 tahun yang paling digerungi Siam, musuh kita lebih dari peristiwa sejarah yang lain. 15 tahun yang dapat mengangkat darjat dan martabat orang Patani bahawa kita tidak takut dan tetap berani melawan. 15 tahun bersama sokongan rakyat yang rela berkorban, berjuang bersama. Kita tetap terus melawan. Karena Siam tidak dapat bertahan. 15 tahun ini juga berlaku banyak hal yang tak pernah orang Patani peroleh dari Siam. Tetapi Siam memberi kepada kita. Sebelum 15 tahun ini, guru-guru Melayu berkelulusan tidak ada tempat mengajar. Pegawai kerajaan tidak banyak orang Melayu yang dapat peluang bekerja. Peniaga Melayu tidak seramai sekarang ini. Dulu semua adalah peluang kerja bagi orang bukan bangsa Melayu. Sekarang Siam memberi untuk beli hati Melayu dan Siam memanggil untuk berdamai. Soalannya, jika kita tidak melawan, apakah kita akan dapat semua ini? Ini merupakan nikmat peperangan sebelum menang. Para syuhadat dan pejuang yang di dalam penjara, mereka tinggalkan anak istri di belakang. Mereka rela berkorban demi bangsa ini. Dan jangan kita sia-siakan. Anak yatim, ibu tunggal masih menderita. Siapa yang akan membela jika berhenti mengikut rentak gendang musuh Siam? Wahai rakyat Melayu Patani, jika kita masih kuat, tidak salah kita teruskan sampai menang. Jika tuntutan damai Siam itu betul, kita boleh ikut berdamai. Tetapi jika perdamaian hanya sebuah taktik tipu helah, kita sama-sama menentangnya. 15 tahun peperangan dan perjuangan kali ini kita tetapkan dalam satu kesatuan. Tetap susun barisan tanpa putus asa. 15 tahun ini tidak sedikit negara asing mulai menghulur bantuan untuk konflik bangsa. Dunia antara bangsa mulai berpaling tadah. Cuma Siam yang masih sekat-sekatan dan menghalang dunia luar dalam menyertai konflik peperangan di Patani dengan alasan masalah dalam negeri. Siam sedar
bahwa kebenaran ada di pihak kita. Karena di sini rumah kita, tanah air kita, dan kita mempunyai sejarah sendiri, dunia pun tahu. Justru itu, Siam tidak mau melibatkan dunia antara bangsa. Kami BRN rela melihat rakyat Melayu senang dan menang, walau jiwa kami terancam. Perjuangan BRN membuka peluang rakyat di setiap bidang dan di setiap profesi ikut berjuang. Dalam arti luas, sesiapa saja yang usaha meninggikan maruah Melayu, yang usaha menuntut keadilan dan mempertahankan hak-hak yang sepatutnya, dia adalah barisan kami. Rakyat berjuang mengikut kemampuan masing-masing. BRN melawan sekuat tenaga. Jangan jadi alat Siam. Jangan menyokong Siam. Insya Allah kita menang. Tetap melawan. Merdeka. Jabatan Penerangan. The history of the struggle of Patani people began with the fall of Patani to Siam in 1785. Since then, it's never been passive and free. It depends on the situation and conditions. For January 2004, a new chapter of the struggle of Patani people that never happened before as a totally victory. 15 years anniversary of the struggle of Patani people. This time, the war has shown a new history for Malay people in resistance Siamese. This war is a part of the resistance which continuously from our heroes and early scholars. Hundreds of years, our ancestors defend our rights and identity. Within this, we are in sacrifice to bear the suffering of the Patani people and upholding the value of the nation, religion, and homeland. 15 years that Siam has kept our enemy are more than any other historical event. 15 years that can raise the degree and dignity of Patani people that we are not afraid and still dare to fight. 15 years with the support from Patani people that willing to sacrifice and fight together. We must keep fighting because Siam can't hold out. These 15 years also happens many things that Patani never get from Siam, but Siam gives to us. 15 years ago, the graduates have no place to teach. A few of Malay people get a chance to work as a government officials. Malay traders are not many as present. Previously, only for non-Malay people. Now, Siam wants to get influence over Malay people by gives everything. And Siam call for peace. The question is, if we are not fight, do we get all of this? This is before winning favor. The martyrs and warriors in prison, they leave their family behind. They are willing to sacrifice for this nation. And let us not vex. The single orphan mother still suffering, and who will protect them if we stop to fight? Oh, Patani people, if we still strong, let us continue to win. If the Siamese demands a real peace, we can reconcile. But if peace is only a tactic and trick,
we must oppose it. 15 years of this war and struggle, we must unite, keep strengthened without desperation. These 15 years, some of foreign countries want to help this conflict, and the world begins to take heed for the conflicts. But Elysium is still blocking the world from participate in solving Bethany conflict with the reason of domestic problem. Siam is aware that the truth is on our side because here is our home, our homeland, and we have our own history. The world also knows preciously that Siam does not want to involve the global world. We are willing to see Malay people happy and win, even our soul threatened. We are give an opportunities to all people in every field and in every professions in joining the fight. That means everyone who wants the justice and retain the rights are our side. People fight depend on their own ability. BRN will fight strongly. Do not help and support Siam. Inshallah, we will win. Keep fighting for freedom.